arong along tomon arve kithia jok hem rit kana hokdun. Korkanthi constituency Keparlo Kaobil arong along patumi arve tomon herai kithia jok hem rit school a hem anta kana hokduna jok kisung ke phonang. Sonsi birta ki ribdam ahut kachini pona tengke herai keklo pen banghinia o somaraphan asap aphualong amekdolo. Laso ajok sikachelang sai hemalong an palinang koklo puta chini pon. Lapen hemasar nung anta klowang wang asonsi thekdamlong. Lasi hadak kisung ke phovek arong rada tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram long hang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatum nang ravek thaputa chuningri padupon athe nonamat kedo ke thak jia dim anta hemasar nung kavedet pen kedo ke thak jia phan avedet lopusi pherang kyang no ningje pon Dogmoka pen Sonjoy Terang Lapen Long Kiram Teron News Fast Karbi Anglong Timban down for you, na? Uthuni moi मालिश करी दिया करो ने मालिश करा करनो लो खाई खा गरम पूरा दिखना नमक ओलो पूरी पूरी खेरा पानी नमक दिखनी मोर नाम देवानंद स्वर्गीयारी खुटिटु गाँवत बहुत হৈ গল যোৱাকালি মানে যিবিলাক ধুমবতা পাথৰ লগত টিং সিং হাই গল আমি এতিয়া মানে সরকার পৰা কিবা এটা সুবিধা পাই নেকি এটো আমি সরকার কি করে আপোনালোকৰ গাঁৱত কেই ঘৰ আছে আৰু কিমান ঘৰ মানে ক্ষতি হৈছে এতিয়া আমি 24 ঘৰ আছে গুটিটো মানে গাঁৱত এনেকুৱা টিং সিং মানে ফুটাফুটি হৈ গল সরকারে আমাক কিবা এটা মানে মৰম কৰি প্লাই কিবা এটা মানে আঁচনি দিয়ে নেকি এটা আমি থাকিবলৈ যা বৰষুণৰ দিনত কি কৰিম দুখীয়া ৰাইজেতো কষ্ট পাব এইটো মই কৈ প্লাই কিবাটো দিলো মানুহ दा मैयानि बार अखाजों बिराद खहा जालांदों गामियाव जोंनि गामियावथ' इसेबां मानि धुनि गैया दुखिया बांसिन बिनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे उसुंथाइ होगोन नामा होननानै आं दिनै जनायनाय जादों आरो गामियाव बिदिनो 24 घरल'सो दङ दिनै जों गामियावथ' बारा माहाजोनबो गैया धुनिबो गैया दुखिया गोजा बिनि थाखाय आं दुखुनि बाथ्राजों बुंनाय जाबाय सरकारनि सायाव जों माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय जाबाय आं बेखौनो बारा एसेबां मानि बुंनोबो रोंखाया आङो बेखिनिखौनो बुंबाय आं दुखुनि गेजेरजों